Perhatikan dan tanganmu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku. Dia rahmatan kuatku nyata. Kau memilihku Tuhan, semua malaikat tahu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksimu, penuh kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Burung pun kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku. Dia rahmatan kuatku nyata. Kau memilihku Tuhan, semua malaikat tahu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu, penuh kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang
Shalom, selamat pagi dan selamat kembali beribadah bersama kami di Hosanna Praise Assembly. Shalom, good morning and welcome back to another service here with us at Hosanna Praise Assembly. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang hadir di sini. Kami sungguh menghargai setiap pengorbanan dan perlindungan ibu terhadap kami, anak-anakmu. We would like to wish a very happy Mother's Day to every mother present here today. We are so grateful and thankful for all of your sacrifices and protection throughout our lives. We love you. We love you. Sempena Hari Ibu, kami akan membuka dengan sebuah lagu yang disediakan oleh bapak-bapak yang berjudul Doa untuk Ibu. In conjunction with Mother's Day, we'll be starting today's service with a song that has been prepared by the fathers, which is titled Doa untuk Ibu, a prayer for mothers. Cintamu tak
Semoga Tuhan selalu melimpahkan sukacita dan kedamaian ke dalam hidup ibu-ibu sekalian. We hope that God continues to pour out His joy and peace into the lives of all of our mothers. Sebelum kami lanjutkan acara, saya ingin mempersilakan Sister Evelyn untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Before we continue with the rest of our event, I would like to invite Sister Evelyn to lead us in a word of prayer. Morning, church, and a very blessed Sunday to all. Blessed Mother's Day to all mothers here. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di sini. Terima kasih kepada bapa-bapa tadi yang telah menyanyikan sebuah lagu yang sungguh merdu. Terima kasih. We shall all pray, and our prayer is my prayer is actually in English. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Father, for this wonderful morning. We thank you for your many blessings, your protection over each and every one of us for the whole of last week. Father, we thank you that in spite of us going into another MCO, we are still able to come together virtually to worship you and to hear your word. Lord God, you promise us that where 2 or 3 are gathered in your name, there you are in the midst of them. Holy Spirit, we welcome you among us as we worship you. Father, we ask that you open our ears so that we may hear your voice. Open our mind so that we may receive your internal wisdom. Open our spirit so that we may know your leading and guidance. And Father, open our heart so that we may receive your wonderful love. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Amen. Amin. Seterusnya, kita akan mendengar pembacaan firman dari Amsal 31 ayat 10 hingga 31 yang akan dibaca oleh Brother Musa. Next, we will be hearing the word from Proverbs 31, verse 10 to 31, which will be read by Brother Musa. Sebelum kita mendengar apa yang terdapat dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan, di mana Engkau telah mempertemukan kami sekali lagi melalui Zoom untuk kami bersama-sama beribadah hari Minggu ini. Di mana hari Minggu ini adalah hari yang spesial, di mana kami akan merayakan Hari Ibu sekaligus Tuhan. Namun sebelum kami meneruskan ibadah kami saat pagi hari ini, kami akan membaca firman-Mu yang akan menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Jauhkan segala gangguan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar menjadi pedoman untuk hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, pembacaan hari ini kita ambil daripada Amsal 31 ayat 10 hingga 31. Tajuk dia, puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapa akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Ayat 19. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin.
Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ayat 22, ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah, lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ayat 29, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemuliaan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ayat ke-31, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk ke pujian penyembahan, mari kita dengarkan kesaksian dari seorang ibu. Saya mempersilakan Pastor Jenny. Before we enter into a time of worship, we are going to hear a testimony from one of our mothers. We would like to invite Pastor Jenny to share. Praise God. Praise God. I would like to wish all mothers a blessed and prosperous Mother's Day. God bless all of you abundantly. This is not really a testimony, but I would like to share the goodness of God. Amen. Praise God. Now, every mother has a moment. Every mother has a moment in her life where she remembers every detail. She remembers the date, time, and place for the rest of her life, multiplied by how many children she has. It is the moment where she gave birth to a child, and that moment she makes a promise to herself and her child that she'll be a good mother. A good mother has many defining traits: unconditional love, support, and being a good role model. A good mother has a never-ending supply of unconditional love. A child could destroy her most prized possession, but she will still have a smile on her face because her child is safe. Often, when a child gets upset, one says and does hurtful things, and yet a mother forgives and forgets. A mother's child grows and becomes an adult, and one might make decisions she might not agree with, but she will still love her child and be there when needed. No matter what, a good mother will always have unconditional love for her child. A child needs support in a variety of ways, and a good mother is there to offer all the support needed, of course. A mother is there to support her child financially as best as she can. She will always provide for her child to the best of her ability. A mother also provides emotional support that her child needs. She is always there when a mother may need a kiss or an injury or simply an extra hug as they get off the bus. In addition, it is important for a mother to support her child's interests in extracurricular activities. Sometimes that may require driving to practices and events or even encouraging her child to practice at home. Without the support of a good mother, a child may squander through the never living up to his or her full potential. So this not speak to you in very similar way about how a mother loves her children and how God loves us as his children. A good mother has a never-ending supply of unconditional love, and so does God. A good mother is supportive, and so is God. A mother remembers everything, and so does God, with the very same, if not even more unconditional love, support, and being a good role model. Look unto our mothers as being fashioned in the image of God. My dear brothers and sisters, children, obey your mothers. Mothers, be proud and be blessed in the fact
that the Lord has fashioned you with his love, kindness, and peace, so that you may share these godly attributes to not only your children and your family, but to all your loved ones too. Amen. Praise God. God bless all of you. Thank you, Pastor Jenny. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan yang akan dipimpin oleh Pastor Jason. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Now we will enter into a time of worship, which will be led by Pastor Jason. Let us worship God with all our might, all our soul, and all of our heart. Let us worship him today, church. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name.
tiada seperti Kau. Ku sembah Kau, Raja damai. Itu yang ku rindukan, ku puji Kau. Kaulah kebenaranku, ku sembah Kau, Allah kuasa. Tiada seperti Kau. I worship Almighty God. There is none like Him. I worship the Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you, Jesus. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. Oh, seperti Kau, Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Good morning, church.
Kami ingin mengucapkan selamat Hari Ibu sekali lagi kepada semua ibu di HPA. Semoga Tuhan memberkati anda semua. We would like to wish all mothers present here today a very happy Mother's Day and may God bless you. Sudah tiba waktu di mana kita akan memberikan persepuluhan dan persembahan. Jika hati saudara tergerak untuk memberi, sila gunakan online banking seperti yang tertera di skrin. Saudara juga boleh masukkan persembahan dan persepuluhan dalam envelop dan serahkannya kepada pemimpin zon anda. Kami akan memberi sedikit waktu untuk catat, ambil gambar atau screenshot slide ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas setiap sumbangan anda. Now is the time for tithes and offerings. So if you would like to give, please refer to the bank account number shown on the screen. We will leave a bit of time for you to jot down or screenshot the number as shown. And we thank you all of you for a giving heart. Kami ingin sekarang menjemput Sister Chang untuk berdoa untuk persembahan dan persepuluhan. Now we'd like to invite Sister Chang to take over and pray for the tithes and offerings this morning. Okay, selamat Hari Ibu semua. Kepada sesiapa yang bukan ibu, pura-puralah ibu hari ini supaya kamu pun mendapat karunia dari Tuhan. Okay? Sebelum saya mula, biarlah saya baca firman. Okay? 2 Korintus 8 ayat 9. Kerana kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahawa Dia yang oleh kerana kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kerana kemiskinannya. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you, through his poverty, might become rich. Brothers and sisters in Christ, all of us know that when Jesus died on the cross, his blood cleanses for all our sins and we become righteous. And we also know that when Jesus died on the cross, his stripes make us heal. His stripes heal us for all diseases that make us that we can become healthy. In fact, we are healthy. But not many know that when Jesus died on the cross, he took away all our poverty so that we might enjoy the riches. The riches here, some might argue it is because spiritual. But friends, if we are spiritual rich and we suffer and we are thirst and hunger, I don't think we will enjoy the riches. So in the scripture in 2 Corinthians, the whole passage is about talking about giving and blessing. So I believe very strongly that it is all about our physical wealth. So it's my desire that all of us will come to the realization that Jesus had died on the cross for us to take away all our poverty. In fact, Jesus was thirsty on the cross and he asked for water, but he was given vinegar. And he suffered hunger, and also he was even stripped naked. He has no clothes. So he became very poor to the core, so that he wants us to enjoy the riches. We have not attained to that, but it's my desire for all of us, including myself, that we will come to this revelation. Today, I would like to pray for all that that the Lord will enlighten our eyes and touch our hearts to understand and to know the truth. It's because it's the truth that we know that will set us free.
Let us pray. Heavenly Father, I lift up each and every members of Hosanna Praise Assembly unto your hand. I know, Lord, that you love all of us the same. It's only our response to you is different. Today, Lord, I pray that we will respond to you according to the word that you want us to enjoy. Lord, I pray for those who are businessmen. I pray, Father, that your wisdom, your revelation, your skill, and your knowledge will come to them, that they will make wealth. For you say in your word that it's you who has given them the power to make wealth. Lord, I also pray for those who are working for others, that you will give them a diligent spirit, a humble spirit, a willing spirit to learn, and a hardworking spirit. Lord, so that when you see those who are working hard in the secret, Lord, your word says that you will reveal in the open by giving them promotion, by giving them pay rise. Lord, you are able. Thank you, Lord Jesus, for hearing us today. We bless you this day in Jesus' name. Amen. 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 Sekarang kami akan memberi sedikit pengumuman. Now we would like to give some announcements. Yang pertama, jangan lupa pada setiap hari Minggu ibadah gabungan akan diadakan tepat pada jam 10.30 pagi. First off, we will have our joint service for BM and English every Sunday at 10:30 a.m. Seterusnya, ibadah muda-mudi tiada pada hari ini. Kami akan bersambung Ahad depan pada jam 1.30 petang. Up next, do note that there is no youth session today, but we will continue next Sunday at 1:30 p.m. Ketiga, pendalaman Alkitab akan diadakan pada setiap hari Rabu pada jam 9.30 malam sehingga 10 malam. Kami mendorong semua jemaat sertai kerana pendeta yang mengajar kami adalah Pastor Raymond secara live dari Indonesia. So on every Wednesday, there will be a Bible study session in BM at 9:30 p.m. to 10 p.m. and it will be led by Pastor Raymond. Do join us. Dan kami mahu mengingatkan saudara-saudari bahawa Gereja Bahasa Inggeris mengadakan ibadah doa online pada setiap hari Rabu 8.30 malam diikuti oleh Gereja BM mengadakan ibadah doa online pada jam 10 malam. Lastly, we will have the English prayer meeting every Wednesday at 8:30 p.m. followed by the BM prayer meeting every Wednesday as well at 10 p.m. Yep, so do join us on Wednesdays. Sekarang kami ada persembahan khas kepada hari Ibu. Right now, we would like to present another presentation in conjunction with Mother's Day. Ibu, engkau seperti pelita dalam hidupku. Di waktuku susah dan gelisah, engkau selalu ada menemani. Di waktu aku lemah dan hilang arah, kau membuatku kuat menempuhi. Engkau mengajarku erti kedewasaan dan kerendahan hati. Engkau laksana embun pagi yang sejukkan hati ini. Ibu, waktu ku jatuh dan kakiku terluka, engkau cemas merawatku. Waktu ku demam dan selesma, engkau setia merawatku. Jeritan marahmu membuat hatiku takut melakukan yang salah. Tapi ku tahu, maksudmu selalu baik bagiku. Ibu, tanpa engkau menghiasi hari-hariku, siapalah aku di dunia ini? Tanpa kasih dan pengorbananmu, tak mungkin ku dapat mengerti arti hidup ini. Aku gembira punya ibu. Tuhan, seperti kasihnya ibu kepadaku, sayangilah juga selalu ibuku dengan kasih-Mu yang tak pernah pudar. Ku ingin berhasil supaya ibu tersenyum bahagia melihatku. Karena ibu,
tak bosan menjagaku, tak penat menjagaku, tak pernah habis menyayangiku. Terima kasih Ibu, aku kan selalu menyayangimu. Selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkatimu. Hey Mom. Hi, me. Just want to say Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu. I love you. Happy Mother's Day. Hi, greetings to all mothers and my mom. Have a great day and Mother's Day, and have a sweet smile, and God bless you all. Hi, me. Just want to say Happy Mother's Day and thank you for showing me unconditional love. Just want to say I love you and hope you have a good day today. Hey Mom, thank you for doing what you do. I'm so grateful to have you as my mom, and I want to wish you and all the mothers out there a very happy Mother's Day. Hi, my name is Blayson Paul, and I'm going to say Happy Mother's Day to my lovable mother, Val. I hope you all have a great Mother's Day. Happy Mother's Day, all that is seeing this right now. Bye, 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 bye. Happy Mother's Day. Sekarang tibalah masa untuk kami mendengar khutbah khas daripada Pak Joshua dan Pastor Geraldine. Today we will have a sermon presented by Pastor Joshua and Pastor Geraldine. Dipersilakan. Hi, good morning and blessed and happy Mother's Day to all our beloved mothers. And in Proverbs 31, verse 30, the sermon title for today, a woman who fears the Lord is to be praised. And Proverbs 31, verse 28 says, her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praised her. In today's special, you already saw how the children and the husband praise their mother, and indeed, this is our mothers are very special to all of us. Shalom, selamat pagi. Selamat Hari Ibu pada semua ibu-ibu di Hosanna Praise Assembly maupun dari bahagian Inggris atau bahagian bahasa. Saudara, tajuk khotbah pada pagi ini diambil dari Amsal 31. Wanita yang takut pada Tuhan harus dipuji. Dan kita lihat Amsal 31 ayat yang ke-28, dan anak-anaknya bangun dan memanggilnya diberkati. Suaminya juga memujinya. Saudara, hari ini saudara telah melihat dari video yang kami sampaikan bagaimana suami dan anak-anak memuji ibu mereka dan istri mereka.
I also like to thank all those that have contributed and to Hosanna Praise Church that have given a special token for Mother's Day. Ya, kami ingin mengucapkan terima kasih pada semua yang telah mengambil bahagian, yang bertungkus lumus bersama-sama dengan kami semua untuk menjadikan Hari Ibu ini satu hari yang sangat kita boleh kenang, saudara. Dan kita juga berterima kasih pada Gereja Hosanna bagi hadiah yang telah mereka sediakan buat ibu-ibu semua. And thank you all mothers for your faithfulness in the church. Terima kasih juga pada ibu-ibu yang telah begitu setia melayani di dalam gereja. Let us pray before we go into the Word of God. Mari kita berdoa. Father Lord, we want to thank you for this wonderful morning that you have given us wonderful mothers, oh Father God. And may our mother, Lord, this Sunday as we celebrate Mother's Day, may their name also be blessed as you said that we as children will call her blessed. Thank you, Lord, and be with each and every one of us. May your word, oh Father, bless us. In Jesus' name we ask and we pray. Amen. Tuhan, terima kasih, berkatilah firman-Mu yang akan disampaikan, dan berkatilah juga Tuhan semua ibu-ibu di dalam Gereja Hosanna Praise. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Since today is Mother's Day, and I want to reflect on my biological mother, and this is the first time I've ever shared in the church. Pada hari ini adalah Hari Ibu dan saya ingin mengingati ibu saya pada hari ini dengan men-sharingkan sedikit akan kehidupannya. In my sharing, I will also quote that my two elder sisters wrote down in their memories of my mom, and this is what I took it from my sisters. We grew up in extreme poverty in the 50s and the 60s and the 70s. Work was scarce, and I remember when I had to fill in questionnaires in school, and when they asked, what is your father's occupation, I put it as odd job, laborer. His salary was 5 ringgit a day, and there was 8 of us in the family he need to feed. And it was a hand to mouth, and we fought for survival in our early days until Dad got a permanent job as a painter, and finally when he got confirmed in his job, we all rejoiced. And my sister had to go and take the eggs that we kept from the poultry, take the eggs to sell and trade it for rice. And grandma had to pick up thrown away vegetables in the wet market. She will go to the wet market and she will pick up vegetable. And we had a lot of mixed vegetable for lunch and dinner. Mother washed and brushed bottle. The olden days, they had to brush and wash the bottle. And many times she got cut from the broken bottle that was submerged in the dirty water. And she was paid 1 ringgit for 100 bottles she washed. We had to borrow rice from our neighbors, and the 2 neighbors often gave us food because they pity us, and they are non-Christians. One day, my eldest sister witnessed my mother crying. She was begging and pleading with the sundry shop owner to allow her to get rice as she could not pay the last month's utang. So she says, boss, if you refuse to let us take rice for another month, how are we or my whole family going to survive? She sobbed and said, I promise I shall pay you back by the end of next month. Despite our hardship, my mother is a godly and devout woman. What is godliness? Godliness is when a person is devout with his or her heart bent towards God. And she raised God-fearing children, and the whole family was God-fearing despite our circumstances. Saudara, hari ini saya ingin mengingati ibu saya yang telah meninggal, karena ini adalah Hari Ibu, dan saya ingin men-sharingkan sedikit mengenai kisah kehidupan saya, masa lampau saya sewaktu saya kecil. Saya berasal daripada keluarga yang sangat miskin, dan kita hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang.
Dan kerana dalam tahun 50, 60-an dan 70-an itu waktu itu memang susah untuk mendapat pekerjaan. Dan itu menjadikan kehidupan kami susah sebab bapa kami tidak memperolehi kerja dan dia bekerja sebagai buruh kasar. Bila ada kerja dia akan bekerja dan bila tak ada maknanya dia tidak akan kerja. Dengan itu saudara, seluruh keluarga saya juga berusaha dan bekerja bersama-sama untuk mencari nafkah hidup kita. Dan begitu perit kehidupan ibu saya sebab dia senantiasa menghadapi kemiskinan dan kebuluran. Sebab senantiasa tidak mencukupi uang untuk membeli makanan sampai dia terpaksa merayu pada peruncit, tuan kedai peruncit untuk membenarkan dia mengambil beras dalam hutang walaupun hutang sebelum itu belum dibayar. Begitulah kehidupan saya dan ibu saya juga membuat kerja buruh untuk mencari nafkah kita. Dan di sebalik kesusahan kami, saudara, ibu saya tetap menjadi seorang wanita yang saleh dan taat pada Tuhan. Ketika seseorang itu taat dengan hatinya membungkuk pada Tuhan, itulah yang mencerminkan kehidupan ibu saya. And I'm sure this morning that our mothers are the same. All mothers are the same. And I believe all mothers have the mother's DNA. Dan saya percaya pada pagi ini semua ibu-ibu adalah semua ibu-ibu mempunyai hati yang sama, mempunyai DNA ibu yang sama. If I have one word to describe my mother, I would say that she is Christ-like. Jika saya ingin memilih sesuatu perkataan untuk melukis ibu saya, gambar ibu saya, yaitu ia adalah gambaran serupa dengan Kristus. She passed away at the age of 42. Dia meninggal sewaktu berusia 42 tahun. And it was very early, very young when I was still in Australia studying. Dia meninggal sewaktu saya berada di Australia tengah belajar. That time I was 19 years old when I lost my mother. Waktu itu saya berumur 19 tahun. And I could not come back for her funeral. Dan saya tidak dapat hadir di pengemudian dia. Mothers have a big heart and full of compassion. That's my mother. She took pity on the bread man. You know, the bread man was an Indian man who would come to the house to sell bread. Even though my mother do not need to buy bread every day, but she continued to buy bread so that the Indian man could have business. She has a big heart. And my mother loved God. She loved God and is very obedient to God. And she is the first Christian in my family. She had a vision of Jesus, and that's how she became a Christian. And she lived a life compliant to God. Despite her circumstances, she was Christ-like, as I mentioned. And she is a good Christian, faithful, church-goer, make sure all her children learn about God from an early age, and that make sure the children love God as she does. A godly woman who fears the Lord is to be praised according to Proverbs. Ibu saya, saudara, mempunyai hati yang sangat lembut. Dan dia selalu, walaupun dia sendiri miskin, tetapi dia selalu memikirkan orang lain. Dan ini ceritanya sewaktu seorang yang datang menjual roti setiap hari, walaupun dia tidak memerlukan roti itu, dia tetap akan membeli daripada orang itu supaya orang itu mempunyai sedikit hasil. Dan dia ialah seorang yang sangat taat pada firman, menjalani hidupnya mematuhi perintah-perintah Tuhan. Dan saya sharingkan, ibu saya pernah punya penglihatan Yesus, ya, sewaktu dia
tabrak kereta dan berada di hospital, dia mempunyai penglihatan Kristus. Dia adalah seorang Kristen yang baik ya saudara, dan dia selalu membawa anak-anaknya ke gereja. Dan dia juga adalah orang pertama dalam keluarga Tan yang menjadi pengikut Kristus. Dan walaupun dia menjadi pengikut Kristus yang pertama dalam keluarga itu, dia selalu dianiaya, perkataan yang kuat, tetapi memang dari keluarga Buddhis mereka tidak setuju dia pergi ke gereja. Jadi dia selalu dimarah oleh bapa kepada Pak Joshua. She lived her whole life as an ambassador for Christ, full of compassion, thoughtful, grateful, kind, gentle, and always have a sweet smile. Never seen her bitter. I've never seen her complain, neither gossip or murmur. She never raised her voice against my father. She never quarreled with the neighbors. She always had a good testimony. Even though when she was young, she was from a rich family, but because of the war in Hong Kong, my grandfather actually stayed behind, and she and my grandmother migrated to Malaysia, and they became very poor. Ya, bagi saya, dalam mata saya, ibu saya ialah duta besar untuk Kristus ya. Penuh dengan belas kasihan, pemikirannya yang tetap bersyukur dalam apa saja keadaannya. Ibu saya mempunyai karakter yang baik, lemah lembut, dan selalu mempunyai senyuman manis. Dia tidak pernah pahit ya, mempunyai akar pahit, tidak pernah mengeluh, dan saya tidak pernah melihat ibu saya gosip. Dan dia juga tidak pernah tinggi suara pada bapa saya dan tidak bertengkar dengan jiran. Dia adalah seorang ibu yang mempunyai kesaksian yang baik. Sementara dia mempunyai banyak masalah, tetapi dia tetap mempunyai kesaksian yang baik. Walaupun ibu saya ini dahulu sewaktu muda berasal dari keluarga kaya, dan hanya karena perang di negara China, di Hong Kong, dia terpaksa menjadi pelarian ke negara Malaysia, meninggalkan bapaknya di Hong Kong. She loved God so much. Even when she falls sick later in her life, she used to sing and sing and sing hymns to praise and to worship God. Dia sangat mengasihi Tuhan, dan sewaktu di hidupnya yang menua, dia walaupun sakit, dia akan terus-menerus menyanyi dan menyanyi pada Tuhan. Her favorite hymn I can remember is called "There is a Fountain Filled with Blood, Drawn from Emmanuel's Veins, and Sinners plunge beneath that flood and lose all their guilty stains." Dan lagu yang sangat disukainya adalah pancutan air yang dipenuhi dengan darah Yesus ya. Ini adalah translasinya. Dan dari situ orang-orang berdosa jatuh di bawah pancutan darah Yesus, dan semua noda dosa mereka terhilang. She knows that all sinners can be forgiven, and she is also forgiven. Dia mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu sanggup memaafkan dosa semua. And I grew up always being deeply loved by my mother and my grandmother. Mother and grandmother. They shielded me from the poverty around me with her love, and I never knew poverty. And when I was surrounded by poverty, I was surrounded by her love. Saya dibesarkan oleh ibu dan nenek saya yang sangat-sangat mengasihi saya. Dan kasih mereka lah yang melindungi saya dari kemiskinan yang mengelilingi saya. Mother is prayerful. Ibu saya juga seorang yang selalu berdoa. Every night after getting ready to sleep, without fail,
she will faithfully pray softly for a long time, seated inside our big mosquito net. Then only she will go to sleep, Ya, according to my sister. setiap malam sebelum dia tidur, tanpa gagal, dia akan berdoa dengan lembut untuk waktu yang lama, duduk di dalam kelambu besar. Kemudian baru dia akan tidur. And godly mothers will raise up godly children. Dan pada pendapat saya, ibu yang takut akan Tuhan akan membesarkan anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. This is what my father told my sister. Ini yang apa bapa saya telah memberitahu kepada kakak saya. We were humble, honest, hardworking, responsible, reliable, not quarrelsome, do not gamble, do not smoke, do not drink, never cheat, nor cause harm to others, kind-hearted, not greedy, nor selfish at all. Inilah apa yang telah diberitahu oleh bapa mertua saya kepada kakak saya ya. Ia berkata bahawa kami anak-anak adalah rendah hati, jujur, rajin, bertanggung jawab dan boleh dipercayai, tidak suka bertengkar, tidak berjudi, tidak merokok, tidak pemabuk, tidak pernah menipu dan tidak membahayakan orang lain. Baik hati, tidak tamat dan tidak egois. Ini yang dikatakan oleh bapa saya yang setelah puluhan tahun baru menerima Tuhan sebagai penyelamat. And as I mentioned, a godly mother who raise up godly children. Dan seperti yang saya cakap, jika kamu adalah ibu yang takut akan Tuhan, ibu itu akan membesarkan anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. And the next thing is mother honors her father and her own mother. Dia di sini saya ingin mengatakan bahawa ibu saya juga adalah seorang ibu yang menghormati ayah dan ibu mereka. Mother used to take a bus and go to attend church every Sunday. After service, she will come on the way back. She will stop in my grandmother and grandfather house for lunch, and then she will walk about 4 kilometers to go home. Ya, tanpa gagal ya saudara, tanpa gagal setiap hari Minggu ibu saya akan pergi melawat ibu bapanya dan selepas itu berjalan 4 kilometer pulang ke rumah saya. And mother knows best. Salvation for her family is what she fought for. Being the first Christian in her family, she fought a good fight, like ever pressing forward, forgetting what is behind to gain the crown she is wearing now. Despite all her sadness and suffering, she echoes Paul's word. But one thing I do, forgetting what is behind and straining forward what is ahead. Philippians 2:14. I press on toward the goal to win the prize of God's heavenly calling in Christ Jesus. Ya, yang saya lihat pada kehidupan ibu saya, dia adalah seorang yang memperjuangkan keselamatan buat setiap anak-anaknya dan keluarganya. Ia terus-menerus memperjuangkan itu sampai seluruh keluarga itu menerima Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, melupakan apa yang di belakang dan berusaha ke arah yang akan datang. Walaupun dia dikelilingi kemiskinan dan kesusahan, ini yang dilakukan ibu saya, dia melupakan apa yang di belakang dan berusaha ke arah yang akan datang. Filipi 2:14, saya terus menuju ke arah tujuan untuk memenangi hadiah panggilan Tuhan surgawi. She saved her whole family and she brought up a family that is devoted and faithful to God just like her. Salvation to her was top priority. We literally grew up in church. She took us as a baby to church, and from baby to our teenager, we were always in church, rain or shine, whether walking, taking bus, or cycle to church. All four of us, there are 4 of us, we grew up in church from Sunday school to youth fellowship to adulthood.
one of our neighbor, I believe my mom always pray for them because of their kindness. The whole family eventually was saved too. And Proverbs 31:31, as we read this morning, honor her for all her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Ibu saya menjadikan tanggung jawabnya untuk membesarkan kita dalam takut akan Tuhan. Tanpa gagal, dia akan membawa kita ke gereja. Dan tanpa gagal, dia akan mendidik kita dalam takut akan Tuhan. Dan ibu saya juga telah berdoa tanpa berhenti untuk jiran kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Berdoa untuk mereka sampai satu waktu di mana seluruh keluarga itu juga menjadi Kristen. Dan kita melihat di Amsal 31 ayat 31, berikanlah kepadanya bahagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Indeed, mothers knows best. She fought for salvation. She prayed for her children salvation. Memang benar kata-kata di mana kita katakan ibu akan lebih tahu apa yang baik untuk diri kita. Sebab di sini saya melihat dalam ibu saya, dia mengenali bahwa keselamatan itulah yang paling penting bagi anak-anaknya. Itulah yang diperjuangkan oleh ibu saya. Let me just conclude and summarize. Point one is that my mother is a godly mother, and to her family salvation is top priority. Number two, she did not let her circumstances or her health hinders her relationship with God. And number three, she's always heavenward looking while on earth. Mothers want her family to be united with her in heaven one day. Ya, saya ingin menutup ya dengan mengingati apa yang telah saya katakan. Pertama-tama, semua ibu-ibu haruslah menjadi ibu-ibu yang takut akan Tuhan, dan saya mengingati juga ibu saya yang takut akan Tuhan, dan semua ibu-ibu harus memberi tempat utama dalam keluarga mereka untuk memastikan bahwa keselamatan itu telah diberitakan kepada anak-anak dan keluarganya, dan juga menjadikan itu satu prioritas dalam kehidupannya dan keutamaan dalam keluarganya. Dan di sini saya mengingati bahwa ibu saya walaupun begitu miskin dan berada dalam satu keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi ia tidak pernah memberhentikan dia daripada taat pada Tuhan. Jadi dia juga selalu mengajukan matanya pada surga, dan dia ingin anak-anaknya bersama dengannya di surga. I will just share a little bit and to end, but I also know that all our mothers that is present this morning have got difficulties in their life. Saya tahu yang semua ibu-ibu yang hadir di ibadah pagi ini mempunyai kesusahannya masing-masing. And I pray that you too, who are good mothers, continue to press on. Dan saya juga berdoa dan ingin mendorong kamu ibu-ibu yang ada di sini untuk terus mengajukan matamu pada Tuhan. To be heavenward looking while on this earth. Ya, untuk senantiasa mengingati panggilan surgawi kita. So I just want to share the closing about her life. Saya ingin men-sharingkan sedikit lagi mengenai ibu saya. Yeah, later part of her life, she suffered from mental breakdown due to the stress and worries that she had to go through for us. She has a weak heart. Her hand used to go up and down like a yo-yo when holding a spoon to eat. My sister said, I will ask her
how come like that? And she told me it was my weak heart. She usually take a rest after doing some housework. Ya, setelah sekian lama menghadapi hidup yang begitu susah, ya bukan susah, perkataan itu ringan ya, kehidupan yang begitu menghancurkan jiwanya, ibu saya mengalami mental breakdown. Ya, mengalami mental breakdown, dan dia juga mempunyai hati yang jantung yang lemah. Waktu itu punya jantung yang lemah, dan sewaktu dia makan, tangannya tidak pernah boleh stabil. Dan waktu kakak saya bertanya kepada ibu, ibu kenapa tangan ibu senantiasa menggigil? Ya, dia memberitahu kakak saya bahwa sebab jantungnya yang lemah. When she was at the age of 42, mother was admitted into the Penang General Hospital for her weak heart condition, and as a result of her poor mental and physical condition from the stress, and it was a result of her poor mental and physical condition from the stress and exhaustion over the years. Dan pada umur 42 tahun, dia telah dimasukkan ke dalam hospital kerajaan di Pulau Pinang kerana sakit jantung, lemah jantung, dan juga kerana kondisi mentalnya yang kurang baik, dan itu berasal daripada stres daripada kehidupannya. One morning she told the nurse, I am tired, and the nurse said, finish up your biscuit and coffee first, then you can sleep. Ya, dan pada pagi itu sewaktu dalam hospital, dia beritahu jururawat yang berada di situ, saya sangat capek, ya. Dan jururawat itu berkata kepadanya, ya makan dulu biskut kamu dan minum kopi, selepas itu kamu boleh tidur. And when the nurse returned to collect the cup, she noticed my mother had passed away peacefully in her sleep. Dan sewaktu jururawat itu kembali untuk mengambil cawan dan pinggan daripada ibu saya, dia telah melihat bahwa ibu saya telah meninggal pada saat itu dalam tidurnya. Paul once told Timothy, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you. Dan saya diingatkan oleh perkataan dari Rasul Paulus di 2 Timotius 1 ayat 5. Bentar ya. Here's my 2 Timothy. Behind me. Ya, baik. Ya, maaf ya. 2 Timotius ayat 5. 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidupmu juga di dalam dirimu. Hidupku. Paul told Timothy, your faith comes from your grandmother and your mother. Rasul Paulus telah memberitahu Timotius bahwa imannya itu datang daripada ibu dan neneknya. It's so important mothers play in our children's life. Ya, peranan ibu dan nenek-nenek itu sangat penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Our mother may not be able to fulfill what we just read in the Gospel of in Proverbs chapter 31. They may not be able to fulfill everything in Proverbs 31 that talks about a perfect mother. Mungkin ibu-ibu yang ada di Hosanna Praise dalam kehidupan anak-anak sekarang itu tidak mungkin memenuhi semua kriteria yang telah tertulis dalam Amsal 31. And despite her circumstances, she exceeded what was required of in Proverbs 31. Dan kalau kamu boleh melihat pada circumstances, dalam situasi ya,
suasana Jika kelilingnya. kamu melihat dalam situasi dan suasana kehidupan ibu saya, namun bila dia menghadapi kesusahan yang begitu perit, dia juga telah mengatasi semuanya. And she made us love God despite our circumstances, to rise up above our circumstances and never fail to love God just as she did. Ya, apa saja keadaan kita, dia tidak pernah lalai mengajar kita untuk menghadapi semuanya dengan takut pada Tuhan. Yes, this morning, as I speak to you of my mom, I know that we are going to be with her just as my father has gone ahead to be with her. Walaupun pada pagi ini ibu saya tidak bersama dengan kita dan saya tahu kita juga akan satu hari bersama dengan dia. Indeed, what our theme for today's sermon says, a woman who fears the Lord is to be praised. Ya, seperti tema khotbah saya pada pagi ini, wanita yang takut pada Tuhan harus dipuji. This morning, I'm sure we are all proud of our mothers. Pada pagi ini saya pasti semua yang berada di sini sangat bangga akan ibu-ibu mereka. And our memory reverbs in Proverbs 31:28. Dan peringatan kita akan mereka itu tertulis di Amsal 31. Her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praised her. Di Amsal 31:28, anak-anaknya bangun dan memanggilnya diberkati, suaminya juga, dan dia memujinya. And may God bless all our mothers. We love you, mothers. We treasure your love. You are just perfect. Proverbs 31:30b says, a woman who fears the Lord is to be praised. Bagi ibu-ibu yang berada di Hosanna Praise, kami bangga akan kamu, dan kamu adalah seperti mana yang ditulis di Amsal 31b. Kamu adalah wanita yang takut akan Tuhan dan kamu harus dipuji. And I thank all mothers for being a godly mother, and I wish you a happy and blessed Mother's Day. Dan saya berterima kasih pada ibu-ibu yang setia dan takut akan Tuhan, dan saya mengucapkan selamat Hari Ibu pada semua ibu-ibu. Mari kita tutup dalam doa. Father God, we want to thank you, want to praise you for today. We thank you that the lives and the testimony of our mothers become an inspiration to us, Father. We pray just as your word inspires us to do the best we can. We pray, Father God, that you continue to change us to become more Christ-like and to lead us in your ways. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi ini, Tuhan. Firman-Mu itu menjadi inspirasi bagi kami, seperti mana kehidupan ibu-ibu kami menginspirasikan kami untuk hidup lebih baik dan menjalankan hidup supaya menjadi kebanggaan baginya, Tuhan. Tuhan, saya berdoa, Tuhan, bagi kepada kita dan tuntunilah jalan kita, Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang kamu akan banggakan. Dengan itu, Tuhan, kami serahkan firman yang telah dibawa ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan waktu seterusnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Ya, sekarang kita akan memuji Tuhan dalam satu lagu penutup yang dibawa oleh Bapak-Bapak. Before we end our service, we are going to worship God again and praise Him for all His blessing with a song brought to us by the fathers of HPA. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan,
kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berhatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Okay, so in closing, I would like to pray a blessing, closing prayer for all of you this morning. So let us pray. Berakhirlah ibadah kami Tuhan, dan sebelum kami bersurai, kami rindu menerima berkat-berkat ilahi daripadamu. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan bukalah hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. God bless. God bless all of you. Amen. Bu, God bless. Thank you so much. Boleh buka mikrofon dengan video ya. Kita boleh Ya. kita boleh lihat ya semua orang ya tersenyum luas. Happy Mother's Day. Happy Wonderful service. Thank you. Testimony. Bye. Bye. Hi Lilian. So good to have you all. Mother's Day, everyone. Hi, Thank you. Praise God. Jenny. Hi, Lilian. Love you. Hi. Happy Mother's Day. Very happy Mother's Day. Mother's Day. Happy Mother's Day. Hey, Sister Li Hua, Brother Kenneth. Oh, was so cute, huh? Hi. Nisha, don't forget. Oh, yeah, Daddy follow you. Bye-bye. Apa kabar? Semua. Great message, Pastor Joshua. Praise the Lord. Wah, luar biasa. Sini lah duduk di dulu kau ni.